अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ दो इंतहाई अहम तरीन इश्यूज़ आपके सामने बयान करूंगा और उसमें एक इंतहाई अहम नौइयत की ख़बर भी है, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो पाक फ़ौज की तरफ से एक और शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया है 9 मई के हमलों के हवाले से, और बिलखसूस शुहदा के जो मकामात की तौहीन की गई, जलाया गया, उस हवाले से पाक फ़ौज का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी वो कौन सा मिशन लेकर आगे चल रहे हैं और रातों रात वो तवील मुलाकातों के बाद अचानक लाहौर रवाना क्यों हो गए, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी और अहम खबर वो ये है कि फॉर्मेशन कमांडर्स का इंतहाई अहम तरीन इजलास हुआ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस फॉर्मेशन कमांडर्स इजलास की सदारत की है। तवील इजलास था जिसमें एक नुकाती एजेंडा था, वो पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक था और 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक था। तफसीली गौर व खौज हुआ, तमाम शुरका की आरा ली गई 9 मई के वाक़यात के हवाले से। मुकम्मल तौर पर यकसुई पाई गई पाक फ़ौज के अंदर कि उस दिन की जो वाक़यात हैं वो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। कोर कमांडर हाउस, जिना हाउस पर हमला, GHQ पर हमला, फ़ौजी तनसीबात पर हमला और बिलखसूस शुहदा की जो यादगारों को जलाया गया, उनकी तौहीन की गई, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है और पाक फ़ौज किसी तौर पर भी इसमें मुलव्वस अनासिर को माफ़ नहीं करेगी। कोर कमांडर फॉर्मेशन कमांडर्स का जो इलामिया जारी हुआ है वो इंतहाई सख्त है और वो तसलसल है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, कौमी सलामती कमेटी के इजलास का, जिसमें पाक फ़ौज पहले ही इस अज़म का इरादा कर चुकी है कि अब किसी भी सूरत ऐसे लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा जो कि सियासत की आड़ में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर हमला करने में मुलव्वस हैं, जिन्होंने उकसाया, जिन्होंने सहूलत फराम की या जिन्होंने मनसूबाबंदी की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एलामिया जो जारी हुआ है वो भी इंतहाई सख्त तरीन एलामिया है। एलामी में वादा किया गया है कि जिना हाउस और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा, मंसूबा साजों और सहूलतकारों के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा, उनको गिरफ्त में लाया जाएगा। एलामी में यह भी कहा गया कि नफरत परवान चढ़ाने वालों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जाएगा और अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि 9 मई के मनसूबा साजों को गिरफ्त में लाया जाए। फॉर्मेशन कमांडर्स में यह भी कहा गया और इस अज़म के अदा किया गया कि मुल्क दुश्मन अनासिर जो कि मुल्क के अंदर तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान की अफवाज के अंदर भी, पाकिस्तान की अवाम के अंदर भी और अफवाज और अवाम के अंदर की भी, उनके खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा गया कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की आड़ में जो अनासिर ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बच पाएंगे, वो बिल्कुल बेसूद है, क्योंकि 9 मई के वाक़े के हवाले से एक वाज़ेह पैगाम है कि जो भी इसमें मुलव्वस है, शवाहिद की बुनियाद पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मुलव्वस नहीं है, गिरफ्तार है, अगर शवाहिद उसके खिलाफ नहीं आते तो वो रिहा कर दिए जाएंगे या उनको माफ़ कर दिया जाएगा। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान की अवाम और अफवाज के दरमियान एक गहरा ताल्लुक़ है और गहरा ताल्लुक़ इसी बिना पर है कि पाकिस्तान की सलामती इसी से मुनसर है, इसी के साथ मुनसर है। ये भी कहा गया है कि कौमी सलामती के हवाले से अफवाज और अवाम जो है वो मिलकर आगे चल रहे हैं। ये भी कहा गया है कि किसी किस्म का कोई अभाम जो है वो पैदा ना की जाए, किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो रास्ते में हायल नहीं होने दी जाएगी और जो भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इन वाक़यात की शदीद तरीन, जैसा कि पहले मैंने कहा है, कि मज़म्मत की गई और ये भी कहा गया है कि पाक फ़ौज को बदनाम करने की जो कोशिशें हो रही हैं, जो अनासिर इनमें मुलव्वस हैं, खा वो मुल्क के अंदर हैं या मुल्क के बाहर हैं, उनके खिलाफ भी सख्त गिरफ्त में उनको लाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और किसी तौर पर भी उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। शुहदा की जो कुर्बानी है पाकिस्तान की सलामती से मुतल्लिक, उनको ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अकीदत, खिराज तहसीन पेश किया गया और इस अज़म का अदा किया गया कि पाकिस्तान की दाखिली सलामती, अंदरूनी सलामती को मुकद्दम रखा जाएगा और इसके लिए तमाम वसाइल और बरूए काल लाए जाएंगे। एक सख्त मैसेज जो है वो दिया गया है और ये मैसेज देना ज़रूरी भी था, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद जो है वो एक मुस्तहकम फ़ौज के साथ मशरूत है। अगर जिस मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो जाती है वो मुमलिकत बरकरार नहीं रहती और ना ही वो मुल्क बरकरार रह सकता है। इस मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान की अफवाज इस लिहाज से इस बात में कोई शक नहीं है कि एक मजबूत फ़ौज है, मुनज़्ज़म फ़ौज है
اور پاکستان کی افواج نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی بھرپور قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ ضرورت اس لیے محسوس کی گئی ہے کیونکہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی بھی ایسے واقعات پاکستان کے اندر رونما نہیں ہوئے، اور نہ ہی دشمن کی یہ کوشش ضرور رہی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات کر کے پاکستان کی افواج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے۔ بدقسمتی سے 9 مئی کو یہ واقعات رونما ہوتے ہیں اور ان واقعات کی کوئی مذمت نہیں کی جاتی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پر نہ صرف حکومتی حلقوں کی طرف سے تو یقیناً مذمت ہوئی، لیکن اپوزیشن کی طرف سے کوئی رد عمل کافی دنوں تک سامنے نہیں آیا، جس کی وجہ سے غصہ پاک فوج کے اندر بجا ہے، کیونکہ اس طرح کے اقدامات اور واقعات کی نہ تو پذیرائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی برداشت کیے جا سکتے ہیں۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ ان واقعات میں ملوث ہیں، آرمی ایکٹ کے تحت اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے اور شواہد کی بنیاد پر جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جو بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوسرا جو اہم ترین اس وقت پہلو ہے وہ سیاسی پہلو ہے۔ شاہ محمود قریشی کی رہائی ہوتی ہے، جیسا کہ گزشتہ روز ہم نے کہا تھا، اور وہ تقریباً 4 گھنٹے تک رہائی کے بعد 4 گھنٹے کے بعد اپنی رہائش گاہ پہنچے۔ کہاں ان کی ملاقاتیں ہوئیں، یہ ملاقاتوں کا تسلسل ہے، جیسے کہ پہلے ایک اڈیالہ جیل کے اندر ان کی ملاقات ہوئی فواد چودھری صاحب کے ساتھ، عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ اور محمود مولوی صاحب کے ساتھ۔ اسی ملاقاتوں کا یہ تسلسل جو ہے وہ چل رہا ہے، لیکن انہوں نے جو پیغام دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اس وقت ان کے پاس ہے۔ اب وہ جھنڈا کس حد تک وہ لے کر آگے چلتے ہیں اور آیا ان کو جھنڈا کو لے کر آگے چلنے کی اجازت دے گا یا نہیں، لیکن بہرحال کوشش ہو رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پارٹی کو آگے لے کر چلیں۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے، اور یہ واضح بالکل اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں ان کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ اور لوگ ایسے جو گرفتار ہیں انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ تبدیل کرنے کو تیار ہیں، اور اس حوالے سے واضح ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر ان کی اس خواہش کو مسترد کیا گیا ہے کہ جو لوگ واقعات شواہد کی بنیاد پر ملوث ہیں اور جن کے حوالے سے ٹھوس شواہد موجود ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں دی جا سکتی۔ ہاں، جو لوگ ان واقعات سے براہ راست لنک نہیں ہیں ان کے لیے معافی کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے، اگرچہ بیانیہ ایک ہی تھا، لیکن وہ چونکہ شواہد کی بنیاد پر ان میں ملوث نہیں پائے گئے، اس لیے صرف ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ کس حد تک اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کو کامیابی ملنا مشکل ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت تو مشکلات کا شکار ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، لوگ جا رہے ہیں مختلف جماعتوں میں، اور اگلی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا حصہ بقدر جسہ جو ہے وہ اس جماعت سے وصول کر بھی رہی ہیں اور کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی، کیونکہ شاہ محمود قریشی اگر اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوتے تو اس جماعت کا مستقبل شدید خطرات سے دوچار نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔